Hello guys. Okay, so atay mga seedling guys ha. Limited kayo itong stock guys. Guys, prepare tayo guys para kuan guys, nagcutting tag seed nuts kaya para i-sowing guys, i-seating. Guys, oh. Lahi na to ning kuan guys, green o kining laya guys. Kining green kuan na to ni sa bantang na to sa init. So kining laya guys, ato na ni siyang pidiran ni sa landong-landong. Guys, oh. Guys. Need na siya i-remove ang crown guys. Guys. Kuning seating ron guys.